श्रोता बंधु आसंतु शुणिबा प्रभु श्री जगन्नाथ ओ भक्त निमाई चरण हरिचंदनकर एक सुंदर लीला कहानी। आपण माने बाणीकंठ निमाई हरिचंदन को जानिछंती ना जानि नाहंती। 70 दशकरे जेतेबेले भजन सम्राट भिकारी बल जगन्नाथଙ୍କ भजन मैदान को ओह्लाई नथिले सेतेबेले गाँ गंडा पुरपल्ली ठारू आरंभ करी सबुआडे निमाई हरिचंदनकर स्वतंत्र गायन शैली रे झुमी उठुतला समग्र ओडिशा। हाँ, बाणीकंठ निमाई हरिचंदन केवल भजन गाउ नथिले, से थिले विंश शताब्दीर जड़े प्रचंड प्रकृत जगन्नाथଙ୍କ भक्त। जगन्नाथଙ୍କର प्रत्यक्ष कृपा से पाइथिले जहा तांक जीवन रे दुईटी प्रमुख घटनारू जना पड़े। निमाई हरिचंदन तांकर वृद्धावस्था बेलकू पुरी रे आसी रहुथिले। खरा वर्षा शीत काकर को न डरी से प्रतिदिन सकाळे और संध्यारे मंगल आरती बेलकू श्रीमंदिर भितरे गरुड़ स्तंभर ब्राह्म पाखरे छिड़ा होई आनंदर सह जगन्नाथଙ୍କ जनान गाउथिले। निमाई हरिचंदन जितेबेले गाउथांती से निजे निज भितरे सते जेपरि हजि जांती। ये तन्मयता एते विभोरपण एते भाव सते जेमिति सेतेबेले ये धरा पृष्ठरे केवल आउ सामनारे जगन्नाथଙ୍କ छड़ा केही नाहंती। आउ तांको चेहरा से वृद्धावस्थारे नियारे पड़ी झटकुथिबा सुना परी। आसंतु तांकर कहानी किछि सुनिबा। श्री जगन्नाथଙ୍କ पाखरे एक चामर सेवा प्रचलित अछि। चामर सेवा माने रूपा बेंटरे सिंह बाल गुच्छ आकार रे बंधा होई थाए एवं निर्दिष्ट सेवायत ठाकुरଙ୍କ सामनारे बिंचना सदृश हलाई थांती। यह ही चामर सेवा। किंतु ये सेवा प्रथा अनुजाई केवल शह शह वर्ष धरी गड़ी आसुथबा सेवायतଙ୍କ वंशधर सदस्य द्वारा होई थाए। एथिरे बाहर व्यक्ति विशेषंकर कौनसी अधिकार न थाए। किंतु निमाई हरिचंदनकर भावभक्ति रे मुग्ध होई पुरी राजांको निर्देश क्रमे श्रीमंदिरर प्रशासनर अनुमति क्रमे एही विरल सेवा निमाई हरिचंदन को प्रदान करागला। से नरेंद्र पोखरी रे ठाकुर चाप खेलिला अवसर रे डंगा उपरे रही चामर सेवा करि पारिबे। ये स्वीकृति पाई निमाई हरिचंदन अत्यंत आनंदित हेले। से ये खुशी तांकर बेसी समय रहिला नहीं। गोटी असुविधा होई गला। निमाई हरिचंदनकर डाहाण हाथ बाहुरे तांको नाम कलारे कुटा हो जाइछि, जहाको आमे एबेकार समयर टाटू कहि थाउ। हाथरे अक्षर कुटा जाइछि अर्थ से बा तांको शरीर आउ अक्षत नुहे। आउ जदि क्षतयुक्त शरीर होइथिबो तेबे ये सेवारु से वंचित हेबे। ये जुक्ति बाढ़ी थिले रक्षणशील मंदिरर सेवायत माने। ये संवाद पाई निमाई हरिचंदन को अनेकांशरे भांगी पकाइथिला। से आकुल हृदय रे जगन्नाथ को प्रार्थना कले, प्रभु ये दोष पाई मु कोन आपणक सेवारु वंचित हेबी। ये प्रार्थना जगन्नाथଙ୍କ कानरे पड़िला एवं एक जादू विद्या परि देखागला। एहा परे निमाई हरिचंदनଙ୍କ हाथरू से कुटा जाइथिबा स्थायी कला दाग धीरे धीरे मलिन पड़ी आसुछि एवं केते दिन परे पूरापूरी पोछि देला भली तांको बाहु सफा होई गला। सत्य जेमिति जीवन रे केबे भी तांको हाथ रे कुटा जाई नथिला। सतरे बड़ चमत्कारिता देखाइथिला कला जादूगर कालिया शांत। जिए देखिला से आश्चर्य, यह कौन संभव? शरीर रे कुटा जाइथिबा जहा किछि
ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଆଉ ଉଭେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥାଏ। ହେଲେ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚମତ୍କାରିତା କିପରି ଘଟିଲା? କେବଳ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ, ଯାହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ହାତରୁ ଚାମର ସେବା ପାଇବାକୁ। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପରେ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଚାମର ସେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ସେ ଚାମର ସେବା ସାରି ଗୃହକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଥିଲା। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ଠାକୁର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସକାଳର ଆଳତି ପରେ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ଗାନ କଲେ। ସେଦିନର ଜଣାଣର ଭାବ ଏହା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ନିଅ। 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା ସାରି ଠାକୁର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅବିକଳ ସେହିପରି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳିଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରୁ ଆଜିର ତୁମର ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ମୋତେ ସ୍ୱଧାମକୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ଭକ୍ତର ଡାକରେ ଯେବେ ସେହିପରି ଆନ୍ତରିକତା, ନିଷ୍ଠା, ତୃଷ୍ଣା, ସରଳତା ଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭୁ ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଲା। ଜଣାଣ ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ସେଇଟାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ଭଜନର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା। ଘଡ଼ିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେତିକି ହୃଦୟ ବିତାରକ। ସତରେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେମିତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବାହୁଡ଼ିବା ଦିନ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ମର ଶରୀର। ଏହା ଥିଲା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।